السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. وللتذكير احنا تحت شعار قف دارك، احمي راسك واحمي بلادك واحمي حتى العائلة ديالك والناس اللي قراب ليك. دونك كلنا خصنا نلتزمو بهذا القرار اللي خداتو الدولة ديالنا اللي هو راه صائب 100%. دونك بروفيتيو لو ماكسيموم في هاد الأيام باش ناخدو دي كونيسونس جداد، دي اكسبيريونس جداد، نخدمو على لي بوان فيبل اللي كاينين في أي واحد فينا. أي واحد عنده دي بوان فيبل دي بوان فور. دونك الناس اللي عندهم الحجر صحي يخدمو على لي بوان فيبل ديالهم باش ياميليوريو لي كومبيتونس ديالهم لي كونيسونس ديالهم. دونك حيت من ورا هادشي سيغمون غادي تكون غير في الاندستري. دونك ابارامون غادي تكون لا برودكسيون طالعه بزاف في لا بليبار دي بيزين. دونك الناس اللي مخدامينش خاصهم يوجدوا راسهم باش يكتسبوا دي كونيسونس جداد باش ينجحوا في لي زونتروتيان دومبوش ديالهم. والناس اللي خدامين حتى هما يقدروا يستافدوا من هادشي باش ياميليوريو لي كومبيتونس ديالهم au niveau du terrain. Alors, كما وعدتكم غادي نخدمو اليوم ب Automation Studio. كما قلنا c'est un logiciel de conception et simulation et très riche des informations unifiées. Donc un rappel pour la bibliothèque, pour la librairie ديالو. Donc قلنا l'emplacement ديالو فين تانستالا، كتسيب لا librairie ديالو، دير ليها l'archivage. دونك مكتاخدش الوقت بزاف باش كدير لارشيفاج حيت فيها بزاف ديال البيبليوتيك. دونك هما لي سيستيم ديالك تحطو كاملين كاع لي ماتريال تخدم بيه تحطو. نديرو اون بتيت سيميلاسيون باش نشوفو باغ اكزومبل سيركوي هيدروليك نصايبوه. دونك كيما كتشوف هنا هما مكلاسين ليك كاع لي كومبوزون هيدروليك بالواحد حتى على حساب الشيما اللي عندك، على حساب اللي شي اللي درتي، على حساب لي كومبوزون اللي كتخدم بيهم هنايا. غالبا جو بونس كاع لي زاكسيسوار هيدروليك لي كومبوزون هيدروليك ديسپونيبل في هاد لا بيبليوتيك. دونك on commence pour choisir un pompe. Donc on choisit la pompe, c'est un pompe unidirectionnel cylindrique fixe. Donc il suffit de glisser la pompe. Donc شنو غادي خصنا هنا كاينين لي زاكسيسوار. هادي سي لو ريزيرفوار اتموسفيريك باغ اكزومبل. ناخدو هاد الريزيرفوار ديالنا، نكبر شويه. هنا بومب ريزيرفوار لي اكيميلاتور. هنايا سي بزاف ديال اكيميلاتور، كتسيب بزاف ديال لي كومبوزون هنايا. خدمت باش ما بغيتي حنا دابا خدامين غير سيميلاسيون ماشي شي تيوري بوغ نديرو لابليكاسيون ديالها. دونك لي زاكتيفاتور هما لي فيغان. دونك كاع لي تيب دو فيغان كاينين هنا، فيغان سامبل افي، دوبل افي، تيليسكوبيك، بزاف ديال لي تيب ديال لي فيغان. حنا نخدمو بدوبل افي، فيغان دوبل افي. دونك نجليسي تقدر تكبر الحجم ديالو لراسو. دونك l'actuateur c'est un vira directional valve. هما لي ديستريبيتور واش 2/2 3/2 4/2 4/3. دونك فاش كتسيليكسيوني مثلا 4/3 كتكتب كاع لي تيب، واش كوموند مونوستابل مانيوال ولا باغ لوفيي باغ بوطون électrique. وكتب حتى لي سونتر ديفيرون. par exemple هنا 4/3 سونتر فيرمي هنا سونتر ان اش. دونك حنا غادي نشوفو شي 4/3 بيستابل
هنا ناخدو هذا خلينا الديستريبيتور ديالنا. هذا سيت الديستريبيتور 4/3 السونتر ديالو A et B obstrué, P et T en communication. C'est une commande bistable, donc la commande des deux côtés. نقدر كاين des autres types ديال distributeurs si vous avez besoin. Là شنو هما des full contrôle des contrôleurs de débit بعد اللي نديرو بهم ناخدو table de sécurité ou la limiteur de pression à ressort pour protéger les circuits ديالنا. نحطو هنايا بزاف ديال لي تيب كاينين هنايا مثلا لي فالف دو سيكونس ça dépend البوزوان ديالكم ça dépend شنو غادي نديرو. دونك حنا ما غاديش نكومبليكيو الشيما غنديرو في الاولى غير شيما سامبل حتى غادي تخدم باش ما بغيتي ديك الساعه. دونك صافي ندوب هاك سي ميو. C'est facile, c'est très facile l'utilisation. Donc réservoir, la pompe des distributeurs ديالنا double clic. تحولوا لي بوطون ديال الكلافي تاخد كونترول سي كونترول بي réservoir. par exemple هنا عندنا الدريناج تيجيني هنا ديريكتومون نقدر par exemple ندير limiteur de débit directionnel. Bon. Donc نديرو في un seul sens. double clic فاش كتبغي تفاليدي لا فلاش ديالك باش يتغير لو سونس كتكليكي كليك وهذا وكتلعب بيه كيفما بغيتي كتوقفو double clic. Donc c'est un simple pour les composants hydrauliques. Donc c'est un distributeur commande ديالو électrique. Donc عنده deux bobines. هاد دي بوبين ديالهم كتجي كاينين دي بيبيوتيك ديال لي كومبوسون إلكتريك. par exemple ça كتمشي باور سورس prendre les alimentations. كناخدو une source d'alimentation 24 volts, une autre source d'alimentation 0 volts. ممكن ناخدو هاد حسن الاتكال كان سيمي. دونك ناخدو لي كونتاكت. دونك حنا عندنا يكون عندنا دو بوطون بوسوار كونتاكت اوكسيون. خصنا ان بوطون بوسوار donc bouton poussoir normalement ouverte. Le premier bouton غادي نسميوها bouton ديال la sortie. bouton ديال la sortie. comment dire la sortie ici par exemple un bouton pour entrer. bon ناخدو les sorties contact output composant ناخدو solénoïde. c'est un solénoïde
c'est pour la sortie. Y, S pour la sortie. Et un autre cellule 8. Y, pour le rentrée vers. Donc, on a pas dit compliqué بزاف. نخليه بحال هكا. C'est très facile pour comprendre. Donc, une liaison électrique. Non. Non. Donc, l'essentiel, c'est que affecté, par exemple, là, parce que affecté les bobines, كل وحدة تافيكتي ليها لا سولينويد ديالها. فيها رونسيون هادشي. هنا مثلا هاد السولينويد خص تاكتيفي ليها. مثلا هادي شنو كدير باش كتاكتيفي هاد الشوب كيولي في هاد هو في السونتر. دونك هذا كياكتيفي لا سورتي. دونك هادي سي Y S. السولينويد الأولى هي هادي ولات en rouge. هادي سي pour la sortie appliquée. Donc le deuxième solenoid, en rouge, c'est pour l'entrée appliquée. كما كتشوفوا معايا هما تافيكتاو دابا دوك لي فاريابل اللي كنا سميناهم. Très facile. Donc pour démarrer la simulation, il suffit de cliquer simulation en mode normal. Donc c'est quoi il est en simulation. Pour animer un composant hydraulique, par exemple la pompe des éthanol, la pompe à palais, c'est l'ingrédient 1, 2, le réservoir. Pour animer le schéma de limiteur de pression. Chaque composant est animé en temps réel. La machine d'animation, le distributeur hydraulique. L'animation d'elle, malheureusement, on a des en Y droite. Y droite. C'est le verra. Donc, je nous retiens là, c'est une commande YS. Bon, pour commander YS, appuyer sur le bouton, le verra. Qui veut dire l'état des conduites hydrauliques qui change le couleur. Parce qu'il conduit sous pression qui compte en rouge. Le qui change sous pression qui compte en bleu. Donc, avec la commande directe, ça va permettre de commander l'entrée de verre à l'agent. Donc, le rôle du limiteur de directionnel. Donc, c'est généralement lorsqu'on le distributeur action qui donc là clapé à l'inverse, donc lui qui 12 minutes donc la sortie rapide l'entrée du vérin lui il est évacué cylindre de vérin qui il est bloqué qui 12 mm de débit. Donc là باش réduire la vitesse sortie في l'entrée du vérin parce que le vérin راه داخل. Donc tu peux varier la vitesse d'elle, par exemple نزيدو في la vitesse باش تشوفوا la différence. La sortie هذا مزيان l'entrée مزيان. Donc نقصو من la vitesse باش يبان لينا. Donc كما قلنا la sortie راه كتخرج مزيان. Par contre l'entrée راه غادا بشوية هي باسكو l'huile ما كيدوش من هنا دايز من هنا. Donc la vitesse elle est très réduite. Donc هذا هو le rôle des limiteurs de débit unidirectionnel. C'est facile. تقدر دير بيه دي شيما très compliqué على هادشي. تقدر تديموسيوني لي كومبوزون ديالك
كاملين ديمونسيونين. شاك كومبوزون كتعطيه زعما لو فيغان لي دوني تكنيك ديالو. الفيغان غادي يهز ليا شي شارج فيرتيكال، لونغل شحال ندوز على شارج، لي كاركتيرستيك دو لو فيغان، الطول، الديامتر ديال التيج، الديامتر ديال البيستون، بزاف ديال لي كاركتيرستيك. فاش كدير ليتيد تكنيك ولا ليتيد تيوريك ديالك كتدخل لي بارامتر ديالك هنا باش كلشي يكون كيما هو. داكشي حتى لي ديستريبيوتور تا هما تقدر تكونفيغوريهم كيما بغيتي. كيبوند اوسي دون تكنيك ديال لابوند، لا فيتاس نومينال، لا سيلندري ديال لابوند اللي عندك. دونك سويفون ليتيد كدير شي طريقة ديال لي بارامتر تابلي على دونك هادشي اللي تقريبا كاين لي زيكزامبل كندير لي زيكزامبل باغ اكزومبل هنا سي ان شيما كنديرها خدمت عليها شحال هذا. C'est un schéma simple. J'explique maintenant les rapports تقدر تعرف لي كاركتيرستيك اللي عندك تعرف شيهم حداها. دونك j'ai choisi هنايا un pompe unidirectionnel avec un cylindrier variable, limiteur de pression pour la sécurité, un clapet anti-retour pour garder l'amorçage de la pompe, filtre d'huile. هذا c'est un limiteur de pression proportionnel. Limiteur de pression proportionnel. كاين بزاف ديال لي فابريكون ديال هادو اللي مشهور بزاف في ليدروليك، سي باركر و ابوس. باركر هادي اللي كتكون بزاف في ليدروليك فانتيتي بروبورسيونيل. دونك هذا عنده اون سولينويد qui est commandé par une tension de 0 à 30 volts. La tiroir ça dépend de la pression, ça dépend de la tension appliquée au bord de la solénoïde, ça dépend de la vitesse appliquée à la tiroir pour changer l'emplacement d'elle. La pression de la pompe directe, la sortie. Par exemple 0 à 0 volts. Donc la tiroir تكون هنا parce que la pression ديجي هو اللي خاصو يرجع للريزرفوار. دونك نتا غادي كدير طونسيون هنا، دونك كتامبليفي طونسيون وغادي هاد لا تيروار تشونجي لومبلاسمون ديالها حتى كتولي ديريكتومون قدام. غروسو مودو دونك نديرو ستيماسيون ديال هنا. دونك هذا سي ان بيغان دو طونطاج. عندي لا بومب ديالي خدامة. Distributeur c'est un 4/3, c'est le même celui-là, un limiteur de débit, les deux sens, l'entrée et la sortie. Dit c'est un clapet de freinage. Le clapet de freinage, c'est le distributeur, joue le rôle d'un clapet de freinage. Si il est activé, الفيران ما يتحركش، c'est comme frein. Parfois كنستعملو في لا sécurité ديال لي فيران خصوصا في لي بريس هيدروليك. دونك كدير طونطاج ديالك ولا كتابليكي لا بريسيون ديالك على لوبجي بور غارونتي كو الفيران ما يرجعش. كتحيد لا كوموند على هذا، سي كوم ان فران هيدروليك. داكور، هذا سي ان ليميتور دو بريسيون بروبورسيونيل. دونك جينيرالمون كتكون معاهم هاد لوفيي، سي ان مانيت مثلا هذا مكونفيغوري جي y. دونك خصني انا نبقى نشونجي في لاكس y باش نزيد في لا طونسيون. هنايا باغ اكزومبل خاصو يمشي بفيتاس زيرو، هنا خاصو يمشي بالبريسيون عكس ديال السيركويت. دونك
باغ اكزومبل تقدر تكوموندي البيرة بيديك، طق يكتفي بلا سوري تكليكي عليه تقدر تكوموندي كيما كنا كنكومونديو بلي بوطون هنايا. باغ اكزومبل في بي que j'ai un souci ici. Donc là, commander manuel. Hop. Donc, je vais commander manuellement. Je verrai comment ça sortir. Il me dit la pression. La pression, normalement, ça doit être indiqué, non? Mais il n'est pas indiqué. Je pense là, alors, commander l'entrée, fermer, commander la sortie. دونك تقدر بلا ما دير شيما الكتريك تسيميني غير بهنايا تسيميني السيستم ديالك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.